Hello everyone, I'm Marce. Now I will explain ESP chapter 6 about need analysis. The distinction between general English with ESP or English for specific purpose. There are 2 points that distinguish the general English and English for specific purpose. They are the first, the need of general English. The needs of general English are not specifiable. It is often argued that the needs in general English are not specifiable. This is the weakness of argument because it's always possible to specify need even it's only the need to pass exam at the end of school year. Second, the answer of need. It is not so much the nature of the need which distinguishes ESP from general English, but rather the answer needs of a need. Example, the answer of target situation. They need to communicate in English. Jadi ada 2 poin yang membedakan general English dan English for specific purpose, yaitu yang pertama kebutuhan general English tidak dapat ditentukan. Sering diperdebatkan bahwa kebutuhan dalam bahasa Inggris umum tidak dapat ditentukan. Ini adalah kelemahan dari sebuah argumen, karena selalu mungkin untuk menentukan kebutuhan, bahkan jika itu hanya kebutuhan untuk lulus di ujian akhir tahun ajaran. Selalu ada semacam kebutuhan yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, kesadaran akan kebutuhan. Kesadaran akan kebutuhan bukan sifat kebutuhan yang membedakan ESP dari general English, melainkan kesadaran akan kebutuhan. Misalnya kesadaran akan situasi target, kebutuhan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, setiap kursus harus didasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik. Analysis for general English and English for specific purpose is the question will be the same but the answer will be different. Nevertheless, for the time being, the tradition persists of general that the learners cannot be specific, and as a result, no attempt is usually made to discover learners through need. Jadi analisis untuk bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris untuk tujuan khusus adalah pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya akan berbeda. Namun demikian, untuk saat ini tradisi general umum tetap ada bahwa peserta didik tidak dapat ditentukan, dan sebagai hasilnya tidak ada upaya yang biasanya dilakukan untuk menemukan kebutuhan sejati peserta didik. Target need analysis. Target need is something of an umbrella term which is practiced hide a number of important distinctions. In other words, target need is what the learner needs to do the target situation. Fears, necessities are about what learners has to know in order to function effectively in the target situation. Example, a businessman or woman might need to understand business leaders to communicate effectively as sales conferences, to get the necessary information from sales catalogs and so on. B. Lack.
Like is the difference between the student present competence and the desired competence. See, wants is those need on which student, but a higher priority in the available. Moreover, according to Hutchison and Withers definition, if one is private of subject need of learning. Jadi kebutuhan target adalah sesuatu dari istilah umum yang merupakan praktik menyembunyikan sejumlah perbedaan penting. Dengan kata lain, target need adalah apa yang perlu dilakukan peserta didik dalam situasi target. Dengan demikian, lebih berguna untuk melihat situasi target dalam hal kebutuhan, kekurangan, dan keinginan. Yang pertama, kebutuhan adalah tentang apa yang harus diketahui peserta didik agar berfungsi secara efektif dalam situasi target. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah keterampilan yang dilihat siswa sebagai relevan dengan dirinya sendiri. Misalnya seorang pengusaha mungkin perlu memahami surat-surat bisnis untuk berkomunikasi secara efektif sebagai konferensi penjualan, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari katalog penjualan dan sebagainya. So, need analysis is a complex process involving much more than simply looking at what the learners will have to do in the target situation. Most of all, we have tried to stress that both target situation need and learning need must be taken into account. Analysis of target situation need and learning need must be taken into account. In other words, a learning cancer approach need analysis. So I think enough material, and thank you.